श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज भागवत महापुराण रे नवम स्कंध दशम अध्याय आरंभ करिबा। श्री शुक उवाच एबे हो शुण महीपति, जे वंशे जाहार संतति, जे कुले जे बाधिपति, शुणन्ते पाप विनाशन्ति। खट्वांग दीर्घ बाहु नाम, पुत्र होइला गुण धाम। रघुताहार तहु जात, सकले गुणे सुविख्यात। अजताहार तहु जात, तार कुमर दशरथ। से दशरथ घरे हरि, जन्मिले नर देह धरी। चतुर्धा रूपे देव कार्ये, जन्मिले दशरथ बीर्जे। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, भरत तुले चारि नाम। से राम चरित तु सुखे, शुणिछु ऋषिंक सम्मुखे। गुरु बचने राज्य छाड़ी, पद्मचरण भूमि माड़ी। लक्ष्मण सीता सहित रे, जे दुखे बंचिले बनरे। सुग्रीव तुले मित्र हेले, विरूप असुरी को कले। प्रिया विच्छेदे अंध होई, समुद्रे बंध जे बंधाई। प्रथमे विश्वामित्र संगे, यज्ञ रखिले अनुरागे। मारीच आदि निशाचरे, रात्रे मिलिले वन घोरे। लक्ष्मण तुले ता संहारी, मुनिंक यज्ञ रक्षा करी। पुणी जानकी स्वयंवरे, मिलिले विदेह नगरे। भांगिले ईश्वर को दंड, गज जे सने इक्षुदंड। अशेष राजा गुण जिणी, सीता को स्वयंवरु आणी। अयोध्या नगरे आसन्ते, मिलिले परशुराम पथे। श्रीराम मुख चाहि बोले, धनु भांगिलु तुझे बोले। मो धनु बाम करे बह, नहिले सीता मोते दिय। एमंत तार वाक्य घरे, ईशिते धनु धरे करे। तक्षणे भृगुपति बोले, जंघे बसाई गुण देले। रामर देखी घोरतम, पादे पड़िले परशुराम। सीतांकु आଣିବେ ଦଶରେ, विवाह होई निज पुरे। पिता जे पत्नी बस होई, जहा बोइला कही केई। मोर तो नय राजा हेउ, तो सुत राम बने जाऊ। से पुणी पितार बचने, तक्षणे चलिले विपिने। बने बुलंती दुई भाई, जनक सुता संगे नेई।
ରାବଣ ଭଗ୍ନି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ମାୟାରେ ବନେ ଦେଲା ଦେଖା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାକୁ ତ ଜାଣିଲେ ନା ଶ୍ରବଣେ ତା ଛେଦିଲେ। ତା ପକ୍ଷ ଛଳେ ଦୈତ୍ୟ ଗଣ ଉଭାରି କଲେ ଘୋର ରଣ। ଖର ଦୂଷଣ ଯେ ତ୍ରିଶିରା ଯୁଦ୍ଧେ ମିଳିଲେ ମହାବୀରା। ସେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ବନ୍ଧୁପଣେ ଯେତେ ମିଳିଲେ ଘୋର ରଣେ। ତାଙ୍କୁ ଛେଦିଲେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସରେ ଅନେକ ଜନ ଉପକାରେ। ସହସ୍ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବଳ ଛେଦିଲେ ଦଶରଥ ବାଳ। ତାହାର ରୂପ ଗୁଣ କଥା ଶୁଣି ରାବଣ ମନେ ବ୍ୟଥା। ଚିତ୍ତେ ଭେଦିଲା କାମସର ରାକ୍ଷସ ପଶେ ଅନ୍ତପୁର। ମାରିଚ ରାବଣ ଆଦେଶେ ବେଗେ ମିଳିଲା ରାମ ପାଶେ। ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପେ ଶୂନ୍ୟ ଆସି ମିଳିଲା ଗଗନ ଯେ ଗ୍ରାସୀ। ସୀତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜିଣି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନାରାଚେ ସିଂହ ହାଣି। ବରଷା ଋତୁ ଆଗମନେ ବଞ୍ଚିଲେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ବନେ। ତେନ୍ତୁଳି ବୃକ୍ଷ ବନେ ରହି ପଲ୍ଲବେ କୁଟୀରେ ଭିଆଇ। ଅଦ୍ଭୁତ ବିଧାତାର ଯୋଗ ବନେ ମିଳିଲା ମାୟା ମୃଗ। ବନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ଦେଖି ରାମଙ୍କୁ ବୋଲେ ଶଶିମୁଖୀ। ଭୋନାଥ ମୋର କ୍ରୀଡ଼ା ଅର୍ଥେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ଦିଅ ମତେ। ସେ ରାମ ନାରୀ ବଶ ହୋଇ ଧନୁ ନାରାଚ କରେ ନେଇ। ଧାଇଁଲେ ତାର ବଧ ଅର୍ଥେ ସେ ପୁଣି ପଶିଲା ବନସ୍ତେ। ତାହାକୁ ମାରିବାର କାଳେ ଶବଦ କଲା ସେ ବିକଳେ। ରଖ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ବୋଇଲା ଜାନକୀ ଶୁଣି ଭୟ କଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଅ ବେଗ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀର ମୁଖ ନ ଦେଖଇ। ତକ୍ଷଣେ ଧନୁ ଧରି ହସ୍ତେ ଗଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଥେ। ରାବଣ ମିଳି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଲା ଅନ୍ତରାଳେ। ସୀତା ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁଃଖ ମନେ ମିଳିଲେ ଋଷ୍ୟ ମୁକ ବନେ। ସେ ବନେ ବାଳିକୀ ସଂଘାରି ସୁଗ୍ରୀବ ସଙ୍ଗେ ମିତ୍ର କରି। ଅଙ୍ଗଦ ହନୁମାନ ତୁଲେ ସମୁଦ୍ର ନିକଟେ ମିଳିଲେ। ପ୍ରିୟା ବିଯୋଗେ ଦୁଃଖ ମନ ଜାଣିଲେ ବରୁଣ ରାଜନ। ସ୍ୱଭାବେ ଦୁର୍ଗମ ଗଭୀର ବୁଲନ୍ତି ମଗର କୁମ୍ଭୀର। ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ରୂପ ଧରି ରାମଚରଣେ ନମସ୍କାରୀ। ଅନେକ ବାକ୍ୟେ ସ୍ତୁତି କଲା ସେତୁ ବନ୍ଧନେ ମାର୍ଗ ଦେଲା। ବୋଲଇ ଭକ୍ତି ଭାବ ବହି ରାବଣ ବଧ କର ତୁହି। ସକଳ ଅସୁର ସଂହାରି ବେଗେ ତୁ ଲଭ ନିଜ ନାରୀ। ତ ଯଶ ରହୁ ଦଶ ଦିଶେ ମୁନିଏ ଗାଇବେ ହରସେ। ସୁଗ୍ରୀବ ବଳ ହନୁମନ୍ତ ଅଙ୍ଗଦ ଘେନି କପି ଯୁଥ। ଚଳନ୍ତୁ ରୁକ୍ଷ ବଳ ସଙ୍ଗେ ଲଙ୍କା ଗମନ କର ବେଗେ। ନିକୁମ୍ଭ କୁମ୍ଭ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଧୂମ୍ରାକ୍ଷ ଆଦି ଯେତେ ସୁତ। ଏ ଆଦି ଯେତେ ଘୋର ସୈନ୍ୟ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣାଦି ବୀରମାନ। ଶୂଳ ଖଡ଼ଗ ଗଦା ଯଷ୍ଟି
ଭୂଷଣ୍ଡି ନାନା ସର ବୃଷ୍ଟି ପ୍ରହାର ସୁର ସମୂହେ ସମୂଳେ ଯାନ୍ତୁ ସର୍ବେ କ୍ଷୟେ ସୁଗ୍ରୀବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ହନୁମନ୍ତେ ଏ ଆଦି ରକ୍ଷ ବଳ ତୁଲେ ରାବଣ ସଂହାର ତୁ ଭଲେ ଏ ମନ୍ତେ ବରୁଣର ବାଣୀ ଶୁଣି ଚଳିଲେ ରଘୁମଣି ସଙ୍ଗତେ ଘେନି କପିବଳ ଲଙ୍କାରେ ସଂଯୋଗୀ ଅନଳ ରାକ୍ଷସ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅନେକ ବଳ ତା ସଂହାରି ସୀତା ହରଣ ଦୋଷ ଫଳେ ସର୍ବେ ସଂଗ୍ରାମେ ନାଶ ଗଲେ ଦେଖିଣ ବୀରଙ୍କ ମରଣ ରଥ ଆରୋହିଲା ରାବଣ ବସି ପୁଷ୍ପକ ଦିବ୍ୟ ଜାନେ ମିଳିଲା ରାମ ସନ୍ନିଧାନେ ରାମ ରାବଣ ମୁଖ ଚାହିଁ କହନ୍ତି କୋପ ଭର ହୋଇ ମୋ ନାରୀ ଆଣିଲୁ ଚୋରାଇ ତପ ପ୍ରଭାବେ ଗର୍ବ ବହି ଆଜ ସାରିବି ତପ ଫଳ ହେଳେ ଗଞ୍ଜିବି ତୋର ବଳ ଏମନ୍ତ କହି ରଘୁନାଥ କୋପେ କୋ ଦଣ୍ଡ ଧରି ହସ୍ତ ବଜ୍ର ସମାନ ରାମ ସର ଭେଦିଲା ଅସୁର ହୃଦର ରଥୁ ପଡ଼ିଲା ଭୂମି ତଳେ ଦଶ ବଦନ ରକ୍ତ ଗଳେ ଭୂମି କମ୍ପିଲା ଥର ହର ଶବଦ ଶୁଭେ ମହାଘୋର ରାବଣ ହତ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ସମ୍ଭ୍ରମେ ଅନ୍ତପୁର ଜନେ ତକ୍ଷଣେ ମନ୍ଦ ଧରି ତୁଲେ ରାକ୍ଷସୀ ଗଣ ଉଭାରିଲେ ରୋଦନ କରନ୍ତି ବିକଳେ ଶବଦେ ଭୁବନ ଉଛୁଳେ ମିଳିଲେ ରଣଭୂମି ମଧ୍ୟେ ସ୍ୱାମୀ ମରଣେ ମନ ଖେଦେ ହୃଦରେ ବେନି କର ତାଡ଼ି ହାନାଥ ବୋଲି ପାଦେ ପଡ଼ି ରାକ୍ଷସ ନାରୀଙ୍କର ଦନ ପୁରିଲା ଧରଣୀ ଗଗନ କାନ୍ଦନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କୋଳ କରି ନାରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ଦ ଧରି ଭୋନାଥ ତୋହର ମରଣେ ପଶିବୁ କାହାର ଶରଣେ ଲୋକ ଋତୁ ରାବଣ ଅନାଥ କଲୁ ନାରୀ ଗଣ ତୋର ବିହୀନେ ଲଙ୍କାପୁରୀ ଏବେ ହୋଇଲା ହତ ଶିରି ତୁ ନାଥ କାମ ବଶ ହୋଇ ଛନ୍ଦେ ହରିଲୁ ବହି ଦେହି ସେ ଦୋଷ ତୋତେ ନାଶ କଲା ମରଣ ଦଶା ଦିଆଇଲା ଅନାଥ କଲୁ ଦଶ ଶିର ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗତେ ଲଙ୍କାପୁର ଦେହକୁ କଲୁ ଗୁଦ୍ର ଗ୍ରାସ ନରକେ ହୋଇବୁ ପ୍ରବେଶ ଏମନ୍ତେ ସର୍ବନାରୀ ଜନେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ହୁତାସନେ ରହିଲା ମନ୍ଦ ଧରି ଶେଷ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ କୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ରାବଣ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ଥିଲା ସେ ରାମରେ ଶରଣ ତାହାକୁ ଦେଲେ ମନ୍ଦ ଧରି ଲଙ୍କା ଅଧିପ ଫଣେ କରି ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର ତୁ ଏବେ ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଦେଲେ ଅଶୋକ ବିପିନେ ମିଳିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେନି ଡୋଳେ ଅଧୋବଦନେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ରାମ ବିଚ୍ଛେଦ ବ୍ୟାଧି ଜୋରେ କୃଷିତ ଅମିତ ପରେ ନୟନେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ପୁରୀ ହାସ
सीता बोली करे धरी जानकी प्रभु मुख चाही बेगे उठिले ज्ञान पाई आदित्य देखी पद्म जेने अनाई उन्मील लोचने रामर हस्ते हस्त देई कांचन विमान आरोही लक्ष्मण हनुमंत तुले राम विमाने विजय कले विभीषण को दाशरथी लंकारे कले अधिपति बोइले हुओ तू अमर कल्पे पर्यंत भोग कर विभीषण को राजा करी राम विजय निज पुरी पिता उद्देश्य वनवास पुरीला 12 बरस राम विजय इंद्र चाहे स्वर्ग कुसुम बरसई गगने देवे पंक्ति पंक्ति राम विजय देखुछंती राम विच्छेद दुख मने भरत भूले तपोवने तार चरित शुणे कर्णे जेवा कहिले मुनि जने कठोर तपोवने करी से ब्रह्मचारी रूप धरी निरीह भावे बंचे दिन बकल करी परिधान पिंपल जटा भार सहे हस्ते त्रिदंडी सज बहे राम पादुका अग्रे थोई निश्चल चित्ते नित्य ध्याई से राम मुनि गण तुले भरत तुले से मिलिले ताहार हस्त राम धरी आश्वास वाक्य कोल करी राम लक्ष्मण हनुमंत संगते घेनाई भरत राम पादुका शिरे सोहे तपस्वी रूपे जन्म हे मिलिले अयोध्या निकटे सरजू नदी पूर्व तटे रामर आगमन पथे मिलिले पुरोहित पात्रे वेद शब्दे विप्रजने शंख शब्द वाद्य सने दिव्य विमाने बसी पथे ध्वज पताका सोहे जानते उत्तम गज जाने वीरे धामंती तो समने गणिका जुथ अग्रे सोहे मार्गे चलन्ते जनम हे विविध उपायन हस्ते जय शब्द करी पथे जुवती घेनी दीपावली पथे दियंती हुलहुली विप्रंकु देखी रघुनाथ शिरे निवेशिबेनि हस्त विप्रंकु नमस्कार कले सीता लक्ष्मण देखी पथे विप्रंकु नमस्कार कले सीता लक्ष्मण व्रत तुले अयोध्या पुरजन जेते राम आगम देखी पथे राम लक्ष्मण सीता चाही रंगे नाचंती गीत गाई राम पादुका घेने सिरे संजुते चामर से धरे भरत चले राम पासे विबुधे देखंती आकाशे सुग्रीव विभीषण बेनी चलंती श्वेत छत्र घेनी शत्रुघ्न करे धनुषर सेवक घेनी संगतर मुंडन करी जटा भार घेनाई नाना उपहार
जानकी करे कमंडल पूरित नाना तीर्थ जल अंगद हस्ते खड्ग सही सुवर्ण सते चंद्र जाही संगे चलती जुथ जुथ मध्य विजय रघुनाथ न मिले गुरु पत्नी पादे कौशल्या चरणे आनंदे राम को देखी मातृगण हरसे करती कल्याण प्राण को पाई तनु जेने उठे आनंदे तो समने तेस न होई मातृगण राम को करती कल्याण आनंदे अश्रु जल नेत्रे सिंचंती श्रीरामर गात्रे रामर सिरे जटा देखी सर्वे होइले मन दुखी तक्षणे मिलिले ब्राह्मणे वसिष्ठ आदि मुनि गणे मुंडन करी जटा भार घेनेण गले उपहार सुवर्ण कुंभे जल तिले रामଙ୍କୁ अभिषेक कले उत्तम वस्त्र अलंकार रत्न मुकुट बांधि शिर जानकी तुले अभिषेक कले त्रिदश देवलोक राम राजत प्रजाजन सकले हरषित मन करती स्वधर्म आचार एबे हो शुण कुरुवीर त्रेतया वर्तमान काले जेसने सत्य जुग मेले राम होइले राज्य राजा सत्य जुगर प्राय प्रजा करती स्वधर्म आचार एबे हो शुण कुरुवीर वन पर्वत नदी नद दीप बरस सिंधु भेद प्रजांक कामधेनु प्राय सर्वे होइले रसदाय नासिले आधि व्याधि व्यथा वृद्धे होइले सामरथा से राम एक पत्नी व्रत आचरे राज ऋषि व्रत आचरी गृह मेधि धर्म शुभे सकल क्रिया कर्म जानकी रामर चरणे स्वधर्मे खटे अनुक्षणे कहई विप्र जगन्नाथ नवम स्कंधे भागवत आदित्य वंशानुचरित सुजने शुण विरत तरिब ए भव जलधि श्रवणे शुण निरवधि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 नवम स्कंधे श्रीरामचरित वर्णने नाम 10 अध्याय। 11 अध्याय। श्रीशुक उवाच से राम राज्ये होई राजा आनंदे पाळे जन प्रजा उत्तम कल्पे यज्ञ कले वसिष्ठ आदि मुनि तुले विप्रंकु चारि वेद बरी दक्षिणा देले चित्त भरी भूमि की करी चारि भागे दक्षिणा देले अनुरागे होतांकु पूर्व दिग देले अधीर्य पश्चिमे बरिले उत्तर दिगे सामगाने आचार्य दक्षिणा प्रदाने ब्राह्मणे देई चारि देश अयोध्या रहे अवशेष सीता सहिते रघुपति
आचरी गृहस्थंक गति अनेक वस्त्र रत्न धने संतोष करी सर्वजने आचरी गृह मेधि धर्म गृहे विहित जेते कर्म ब्राह्मणे शुणी राम कथा श्रीराम पादे कले चिंता रामर निकटे मिलिले अनेक स्तुति वाक्य कले कहिले प्रीति भाव बही भोनाथ तोर पुत्र नाही आम्भे कहिलु वेद धर्म तोते न जानी मति भ्रम एमते किछि दिन गला शुण हो गोविंदर लीला दिने कराम रात्र काले बुलंती निज भृत्य मेले जस जस केबा चिंते एमते विचारी गुपते शुणिले एक गृहाश्रमे पत्नी की बोले गुरु तमे तू दुष्ट नारी चाहूँ दाओ मन छोएबी तोर देह तू दुष्ट नारी गृह जाओ मन छोएबी तोर देह असती पर गृहाश्रमी मुनु हे राम परिकामी से जेने सीता घेनी घरे आनंदे गृहाश्रम करे एमंत शुणी तार मुखे गृहे मिलिले मन दुखे शुणी से लोक अपबाद चिंता पीड़ित राम हृद प्रियार गर्भवास देखी तार विच्छेदे होई दुखी ए लोक अपवाद भय करिबी केवण उपाय लक्ष्मणे राई रघुनाथ ता संगे भाळिले कांत बोइले सीतांकु विपिने निवेशी आस तु बहने तक्षणे राम आज्ञा पाई सीतांकु बने निवेशई बेनी कुमारे जात बने से मिले बाल्मीक स्थाने बाल्मीकि जात कर्म कले पुत्र दुहिंक नाम देले प्रथम कुश नामे ख्यात अन्य लव नामे विदित निज कुटीरे देले स्थान पुत्रंकु करंती पालन राम आगम शुणी कने तक्षणे वरुण भुवने जानकी होइले प्रवेश मने अनेक करी रोष सीतार न पाई उद्देश्य राम चलिले निज देश अंगद चित्र केतु दुई लक्ष्मण बीर्जे जन्म होई भरत सुत बेनी भाई तक्ष पुष्पक नाम बही सुबाहु श्रुत सेन वीर होइले शत्रुघ्न बीर्जर भरत दिग विजे करी कोटि गंधर्व बल मारी युद्धे पाइले धन जेते देले से रामर ग्रते शत्रुघ्न दिग विजे करी लवण मधु पुत्र मारी मथुरापुरे मधुबने करी स्थापिला प्रजा जने राम जे जानकी विषादे मन न कल्पे राजपदे
सीतार गुण चिंती मने निद्रा न माड़ई नयने कंठ कुंठित शोक भरी चित्त को न पारंती धरी स्त्री पुरुष संग एही केश हे नर देह बही से दिनु ब्रह्मचर्य करी राम होइले बनचारी शत सहस्र त्रयोदशे निरते ब्रह्मचारी बेशे अखंड अग्निहोत्र कले वशिष्ठ आदि मुनि तुले दक्षिणा देई तो सचिते राम मिलिले निज पथे संसारे थोई निज जस होइले स्वधर्मे प्रवेश बोलंती सुक ब्रह्म ऋषि सुन हे राजा कुरुवंशी रामचरित तो ग्रते संक्षेपी कहिली मुतते जेहा श्रवण शुणन्ति दुर्गम संकट तरन्ति बोलोई विप्र जगन्नाथ नवम स्कंधे भागवत रामचरित पुण्य कथा जेणे खंडिव भव व्यथा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां नवम स्कंधे श्रीरामचरिते नाम 11 अध्याय। 12 अध्याय श्रीशुक उवाच श्रीरघुनाथं सन्तति शुण राजन महीपति अतिथि कुशर नंदन निषद तार घरे जन्म नभताहार हुए सुत तापुत्र पुंडरीक ख्यात तापुत्र क्षेमधान नाम रूपे सुंदर अनुपम तार तनय देवानेक अनिह तार पुत्र एक तार तनय पारिजात्र बलस्थूल नाम तासुत तार संतति वज्रनाभ अर्कंसरु से संभव सगण ताहार तनये विद्रुति तार वीर्य हुए हिरण्य नाभता संतति जोग विद्यारे जार शांति गुरु जार जयमिनी ताते जे जोग सिद्ध घेनी नित्य अभ्यास चारि वेदे तेजे हृदय ग्रंथि भेदे जाठारु याज्ञवल्क्य ऋषि जोग विद्या नित्य अभ्यासी पुष्पताहार हुए सुत ध्रुव संधिता तहु जात तार कुमर सुदर्शन जापुत्र हुए अग्निवर्ण अग्निवर्णर शीघ्र नाम पुत्र जन्मिला अनुपम मरु अग्निवर्ण तनये से नित्य जोग कर्म जाए कलापी ग्रामे बसी ध्याने जंत्रित नित्य तत्व ज्ञाने जग साधई जेबा अर्थे शुण कहिबा तो ग्रते कलिर अन्ते सूर्य वंश से पुणी करिब प्रकाश पशुश्रुत जे तात नये संधिता ठारु जन्म हुए संधिर पुत्र मर्षण तार तनय महाश्वान तहु विश्वबाहु संभूत प्रशेष जित तार सुत प्रसेन जित तहु जात तक्षक नामे हुए सुत
ବୃହତ୍ ବଳ ତାହାର ସୁତ, ଯେ ପିତା ଅର୍ଥେ ରଣେ ହତ। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶେ ଯେତେ ରାଜା, ଧର୍ମେ ପାଳିଲେ ଜନ ପ୍ରଜା। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ କହୁଁ ଏବେ, ଭବିଷ୍ୟ ଯେତେ ଉପୁଜିବେ। ବୃହତ୍ ବଳର ପୁତ୍ର ଶୁଣ, ନାମ ହୋଇଣ ବୃହଦ୍ରୋଣ। ତହୁଁ ସମ୍ଭବେ ଉରୁତ୍ରୟ, ବସୁ ବୃଦ୍ଧ ନାମେ ତନୟ। ତାର କୁମର ପ୍ରତିବ୍ୟମ, ଭାନୁ ନାମେ ତାର ନନ୍ଦନ। ଦିବାକ ତାହାର ସନ୍ତତି, ସେ ହେବ ଯୁଦ୍ଧେ ସେନାପତି। ତା ପୁତ୍ର ହେବ ସହଦେବ, ତହୁଁ ବୃହଦଶ ସମ୍ଭବ। ତାର କୁମର ଭାନୁମାନ, ପ୍ରତିକଣ୍ଠ ତାର ନନ୍ଦନ। ତା ସୁତ ସୁପ୍ରତୀକ ହେବ, ତହୁଁ ଉଦ୍ଭବ ମରୁଦେବ। ତା ଅନ୍ତେ ହେବ ସୁନକ୍ଷତ୍ର, ପୁଷ୍କର ହେବ ତାର ସୁତ। ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ତାର ସନ୍ତତି, ତହୁଁ ସୁତ ପାଉତପତି। ଅମିତ୍ର ଜିତ ତା ନୟ, ବୃହଦ୍ୱାଜ ତାର ତନୟ। ତହୁଁ ବହି ହେବ ଉଦୟ, ତା ସୁତ ହେବ କୃତଞ୍ଜୟ। ତାର ସନ୍ତାନ ଗଣଞ୍ଜୟ, ତା ସୁତ ହୋଇବ ସଞ୍ଜୟ। ତା ସୁତ ଶାକ୍ୟ ନାମେ ଖ୍ୟାତ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଦ ତାହାର ପତ୍ୟ। ଲାଙ୍ଗୁଳ ତାହାର କୁମର, ପ୍ରସେନଜିତ ସୁତ ତାର। ରଶ୍ମକ ତାହାର ସନ୍ତତି, ତହୁଁ ସୁରଥ ଉତପତି। ସୁମିତ୍ର ତାହାର ତନୟ, ବୃହତ୍ ବଳର ଏ ଅନୟ। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶେ ରାଜା ଏତେ, ତତେ କହିଲି ଭବିଷ୍ୟତେ। ସୁମିତ୍ର ଅନ୍ତେ କଳି ଯୁଗେ, ଯେତେ ନୃପତି କଲେ ଭୋଗେ। କହିବି ପ୍ରଜଗନ୍ନାଥ, ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ଆଦିତ୍ୟ ବଂଶାନୁଚରିତ, ଯେ ଅବା ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ। ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏ ସଂସାରେ, ଶୁଣନ୍ତେ ସର୍ବ ପାପ ହରେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାಂ ସଂହିତାୟାं वैयासिक्यां नवमस्कन्धे वंशानुचरिते नाम द्वादश अध्याय। त्रयोदश अध्याय। श्रीशुक उवाच निमिजे इक्ष्वाकुर सुत, ता वंशे जेते राजा जात। जे कर्म कले अनुभवे, शुण कहिबा तोतेबे। से नेमि वसिष्ठ संगते, बसी भाळिले यज्ञार्थे। वसिष्ठ मोर यज्ञ कर, वृत्ति जे चारि वेदों बर। प्रसेनजितर कुमार, क्षुद्रक नाम हेब तार। वसिष्ठ तार मुख चाहि, बोलन्ति स्नेह भर होई। इंद्र वरण कला मते, तो यज्ञ करिबि केमन्ते। मु आगे इंद्र यज्ञ सारी, तो यज्ञ चारि वेदों बरी। पछे करिबि यज्ञ तोर, से निमि न देला उत्तर। वसिष्ठ इंद्र यज्ञ कले, अन्य ब्राह्मण निमि कले। यज्ञ आरंभिले हरसे, संकल्प सहस्र बरसे। हेमंत इंद्र यज्ञ करी, निमेर वाक्य से सुमरी। से यज्ञ करिबार आसे, बेगे मिलिले निमि पासे।
ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ଦେଖି ତାର କୋପିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର। ବୋଇଲେ କୋପ ଭର ହୋଇ ମୋତେ ଅବଜ୍ଞା କଲୁ ତୁହି। ତୋର ଜୀବନେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମରଣ ହେଉ ତୋତେ ଆଜ। ତା ଶୁଣି ନିମି କୋପ ବହି ବୋଲେ ଜୀବନ ଛାଡ଼ ତୁହି। ତକ୍ଷଣେ ନିମି ସାପ ଫଳେ ବଶିଷ୍ଠ ବସିଲେ ନିଶ୍ଚଳେ। ଜୀବନ ଗଲା ଦେହୁ ଛାଡ଼ି ତକ୍ଷଣେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଉଡ଼ି। ଉର୍ବଶୀ ଗର୍ଭେ ହୋଇ ଜନ୍ମ ମିତ୍ର ବରୁଣଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ନିମି ଯେ ଯଜ୍ଞଶାଳେ ପଶି ରହିଲା ଯଜ୍ଞ ସ୍ତମ୍ଭ ଗ୍ରାସୀ। ନିମି ଶରୀର ବିପ୍ରଜନେ ବିଚାର କଲେ ଅନୁମାନେ। ତୈଳ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ନିମି ଶରୀର ତହିଁ ଥୋଇ। ବୋଇଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାଳେ ଶରୀର ଦହିବା ନଳେ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଯଜ୍ଞ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବେ ଯେତେ ଥିଲେ ବିପ୍ରେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଲେ। ଦେବତା ଋଷି ତୋଷ ମନେ ବର ଯାଚିଲେ ଯଜମାନେ। ନିମିର ଦେହେ ପଶୁ ପ୍ରାଣ ଆମ୍ଭେ କରିବା ପରିତ୍ରାଣ। ନିମି ଜୀବନ ସ୍ତମ୍ଭେ ଥିଲା ଦେହ ପ୍ରକୃତି ବାକ୍ୟ କଲା। ମୋର ଶରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସଂସାର ସତ୍ୟ ଅଟଇ। ସକଳ ଦୁଃଖ ଏ ଶରୀରେ ମରଣ ଭୟ ନିରନ୍ତରେ। ଜନ୍ମେ ମରଇ ରାତ୍ର ଦିନେ ଅଶେଷ ବ୍ୟାଧି ସନ୍ନିଧାନେ। ମୂତ୍ର ପୁରୀଷ କୃମି ସ୍ଥାନ ମାୟାରେ ହୋଇ ହତ ଜ୍ଞାନ। ମୂତ୍ର ସମୂହେ ନିତ୍ୟ ବୁଡ଼େ ପୁଣ ଗମଇ ପୁଣ ଛାଡ଼େ। କାମାଦି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ରହେ ନିରତେ ଅହଙ୍କାର ବହେ। ପୁରୀଷ ଭସ୍ମ କୀଟ ଅନ୍ତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବହଇ ନିରତେ। ରୋଗଙ୍କ ମନ୍ଦିରେ ମାତର ସ୍ୱଭାବେ ଦୁଃଖ ଏ ଶରୀର। ଦେବଗଣ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ନିମିର ବଚନେ ସର୍ବଦେବତା ତୋଷ ମନେ। ବୋଇଲେ ପ୍ରମାଣ ଏ ବାଣୀ ପୁଣି କ୍ଷଣକେ ମନେ ଗୁଣି। ବୋଇଲେ ଶୁଣ ନରନାଥ ତୁମ୍ଭର ବର ନୁହେଁ ବ୍ୟର୍ଥ। ସକଳ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଲୋଚନେ ବସୁତୁ ନିମି ସର୍ବସ୍ଥାନେ। ନିମିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁ କର କାଳର ଗଣନା ବ୍ୟବହାର। ଏମନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ବଚନେ ବସିଲା ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଲୋଚନେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଗତି ନିତେ ତାର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ କୁରୁବୀର। ଅରାଜ ଭଏ ମହାଜନେ ସକଳେ ବିଚାରିଲେ ମନେ। ଆମ୍ଭେ ଯେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ସରେ କୁଶେ ମନ୍ଥିବା ଏ ଶରୀରେ। ଯେ ମନ୍ତେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇ ନିର୍ଭୟ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳଇ। ଏମନ୍ତେ ବିଚାରି ମନରେ ତକ୍ଷଣେ ନିମିର ଶରୀରେ। କୁଶେ ମନ୍ଥିଲେ ବେଦସରେ ତକ୍ଷଣେ ଜନ୍ମିଲେ କୁମରେ।
जन्मन्ते जनक होइला विदेह नाम से पाइला मंथने मिथिला ता नाम बहे अशेष गुण धाम एमन्ते निमि राजबोला मिथिलापुर बसाइला ता पुत्र उदवसु नाम नंदीवर्धन ता नंदन सुकेतु नामे तार सुत तार संतति देवव्रत देवव्रतर बृहद्रथ तातहु महावीर्य जात सुधृत ताहार कुमार धृत केतु ता वंशधर तहु हर्यस होए जात मरु अटई तार सुत प्रदीप होए ता नंदन ता सुत कृत रथ नाम तार कुमार देव मेढ़ जाचित जोगाभ्यासे दृढ़ विश्रुत ताहार संतति तार कुमार महाधृति ता सुत कृति रात नामे जीवे अशेष गुण धामे तार संतति महारम रूपे शशांक नहे सम सुवर्ण रोमे तात नए तात हूँ हर्ष रोमा हुए तार कुमार शिर ध्वज जार महिमा राज राज विप्रे जे तार यज्ञ काले कुंडलु चसिले लंगले लंगल अग्रे सीता जात एणु से शिर ध्वज ख्यात तार कुमार कुश ध्वज धर्म ध्वज तार तनुज तात हूँ बेनी पुत्र जात शुण हे तांकर चरित से कृत ध्वज मित्र ध्वज शुण ताहांकर तनुज खांडक्य केशी ध्वज बेनी साधिले जोग विद्या बेनी खांडक्य कर्म तत्तेरत केशी ध्वज तहु से भीत तेणु से कला पलायन कर्म तत्तरे देई मन केशी ध्वजर जे संतान ता नाम अटे भानुमान सतद्युम्न ताहार सुत तहु सुचिना में संभूत ताहार पुत्र सनद्वाज ऊर्ज केतु तार तनुज तांगु पुरुजित जन्मी तहु चित्ररथ जन्मई क्षमाधि तार पुत्र होई तार तनय समरथ तहु सत्यरथ संभूत संतति तार उपगुरु उपगुप्त जन्मे ताठारु तार तनय वसनंत जुजुध ताहार पत्य पुत्र ताहार सुभाषण तहु श्रुत होए जन्म ताहार पुत्र अटे जय विजय ताहार तनुज ऋतु तहु उत्पन्न सोनक ताहार संतान बीतहव्य तार संतति ताहार पुत्र अटे धृति बहुला ताहार सुत कृति नामे ताहार पुत्र जनक वंशे राजा जेते
କହିଲୁ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତେ ସେ ସର୍ବେ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା ସାଧି ତରିଲେ ସଂସାର ଜଳଧି ବୋଇଲେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ରବିର ବଂଶେ ରାଜା ଯେତେ ସେ କଥା ବଂଶାନୁଚରିତେ ତୋତେ କହିଲୁ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ସପର ବଂଶ ଶୁଣ ଏବେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୟାସିକ୍ୟାଂ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ବଂଶାନୁଚରିତେ ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ତୋତେ କହିଲୁ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ସମର ବଂଶ ଶୁଣ ଏବେ। ଏବେ ହୋ ସୋମ ବଂଶ ଶୁଣ ଯେବେ ତରିବ ତିନି ଗୁଣ ଯଶ ରହିଲା ମହି ତଳେ ସର୍ବେ ଚଳିଲେ କାଳ ବଳେ ସହସ୍ର ଶିର ଯେ ଅନନ୍ତ ତା ନାଭି ପଦ୍ମ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ ସୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥେ ସପ୍ତ ସୁତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋତ୍ରେ ମରିଚି ଆଦି ସପ୍ତ ଋଷି ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ରଥେ ବସି ଭ୍ରମନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ଚକ୍ର ବଳେ ଉତ୍ତର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳେ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଅତ୍ରି ମୁନି ତପ କରନ୍ତି ଯୋଗ ଘେନି ତାର ଲୋଚନ ଅଶ୍ରୁ ଜଳେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ପୁରୁଷେ ହୋଇଲା ପ୍ରକାଶ ତେଜେ ଗଞ୍ଜିଲା ଦଶ ଦିଶ ଅମୃତମୟ ମନୋରମ ତାହାର ନାମ ଦେଲା ସୋମ ବିଧି ବିପ୍ର ଔଷଧି ଉଡୁ ଗଣେ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ଥାପିଲେ ରାଜା ପଣେ ସେ ସୋମ ରାଜା ତେଜ କରି ତିନି ଭୁବନେ ଅଧିକାରୀ ବଳେ ଜିଣିଲା ତିନି ପୁର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପବର ସୁନ୍ଦର ପଣେ ମତ ଗର୍ବେ ନୃପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ସ୍ୱଭାବେ ହେମନ୍ତେ ବୃହସ୍ପତି ନାରୀ ଗଙ୍ଗା ଉଦକେ ସ୍ନାନ କରି ରୂପେ ସୁନ୍ଦରୀ ମନୋହରା ସ୍ୱଭାବେ ତାର ନାମ ତାରା ତାହାଙ୍କ ରୂପ ଗୁଣ ଚାହିଁ ଆନନ୍ଦ ବାଣେ ମୋହ ପାଇ ସ୍ୱଭାବେ ଋତୁ ସ୍ନାନ କାଳେ ସୋମ ହରିଲା ତାକୁ ବଳେ ଏକଥା ଶୁଣି ବୃହସ୍ପତି ପତି ହରଣେ ଦୁଃଖମତି ସୋମର ଦ୍ୱାରେ ରାତ୍ରେ ଗଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ମାଗିଲେ କେବେ ତାରା କୁନ ଦେଲା ଅନେକ ମାନନା କଲା ସେ ଗୁରୁଦେବ ମଧ୍ୟ ଆସି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଇନ୍ଦ୍ରର ତୁଲେ ଦେବ ବଳ ଚଳନ୍ତେ ଶୁଭେ ମୁଖ ଗଳ ସେ କଥା ଶୁଣି ସୋମବାଦେ ମିଳିଲେ ଅସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଅସୁର ବଳ ସଙ୍ଗ କରି ଧାଇଲେ ସୋମ ପକ୍ଷ ଧରି ଇନ୍ଦ୍ରର ତୁଲେ ଦେବଗଣ ଏମନ୍ତେ ଦେବାସୁର ଗଣ ପ୍ରକାଶେ ବଢିଲା ସଂଗ୍ରାମ ତାର କାମୟ ଯୁଦ୍ଧ ନାମ ତାରାର ଅର୍ଥେ ଯୁଦ୍ଧ ଜେଣୁ ତାର କାମୟ ନାମ ତେଣୁ ଏମନ୍ତେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଅନେକ ଦେବାସୁର ମେଳେ ଦେବସୁର ଘୋର ରଣେ ବ୍ରହ୍ମା ମିଳିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଅନେକ ବର୍ଷ ନାଶ କଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ତାର ଦେଲେ ରଣ ନିବାରି ଚତୁର୍ମାଥ ମିଳିଲେ ସୋମର ଗ୍ରତ ସେ ଗୁରୁ ତାହାଙ୍କୁ ଅନାଇ ବୋଲନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ଚାହିଁ ଭୂତାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ରତେ ଗର୍ଭଏ ଧରି ବିଗୁପତେ କେମନ୍ତେ ଛୁଇଁବି ଶରୀର ଏହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର କାହାର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ଭେ ଅଛି କେମନ୍ତେ ପାରିବି ମୁଁ ଲକ୍ଷୀ ତାହାର ଗର୍ଭ ଚାହିଁ କୋପେ ଗୁରୁ ବୋଲନ୍ତି ମନସ୍ତାପେ ତୁ ମତେ ଛୁଇଁବୁ କେମନ୍ତେ ଭସ୍ମ କରିବି ଆଜ ତତେ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ସେ ଉତ୍ତର କମ୍ପଇ ତାହାର ଶରୀର ତକ୍ଷଣ ଗର୍ଭ ପ୍ରସବିଲା ସୁନ୍ଦରେ ଜଗତ ମହିଲା କାନ୍ଦଇ ପଡ଼ି ଭୂମି ଗତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖି ତା ବଦନ କଳ୍ପିଲା ବୃହସ୍ପତି ମନ ବୋଲଇ ମୋର ପୁତ୍ର ଏଇ ସୋମ ବୋଲଇ ତାହା ଚାହିଁ ଦେଖ ଏ ମୋହର କୁମର ମୋହର ପ୍ରାୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୁରୁ ବୋଲନ୍ତି ମୋର ପୁତ୍ର ଏମନ୍ତେ ହୋଇଲା ଅନର୍ଥ ସକଳ ମୁନି ଗଣ ତୁଲେ ତାରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ପୁଛିଲେ ତା ଶୁଣି ଅଧୋମୁଖ ହୋଇ ତାରା ରହିଲା ଲଜ୍ଜା ପାଇ କୁମର ଭୂମି ଗତେ ଥାଇ
बोले जननी मुख चाही दुर्वृत्त पण एतहर कह मु कहार कुमर नहिले साप देवी तोते लज्जा होइला बड़ मते एमंत पुत्र वाक्य शुणी ताहा कुराई कुश पाणी बोलती कोमल वचन निर्भय करी तारा मन भोतारा लज्जा दूर कर कहे कहार कुमर ता शुणी अध मुख होई बोले समर गर्भ एही तक्षणे सम कोल कला ब्रह्मा ताहाकु नाम देला बोधिला रूप गुणे जेणु एहार नाम बुध तेणु से बुध इड़ा कन्या गर्भे मु तोते कही अछि पूर्वे पुरुर बाकु जन्म कला जे काले तपे बने थिला एबे हो शुण नरनाथ सोमर वंशानुचरित सुर भुवने एक दिने उर्वशी गंधर्व गायने मित्र वरुण को जेणिला से ताकू कोपे साप देला बोइला नर लोके जाओ स्वर्ग भुवने तू न थाओ तक्षणे अध मुख होई मिलिला नर लोके जाई गिरी कंदर बने बोले स्वामी न लोभे आत्म तुले एमंते भ्रमंते तरुणी पुरुर बार रूप शुणी कंदर्प प्राय रूप राशि तेजे गंजई रविशासी हेमंत ताहांक संगते उर्वशी मिलिला एकांते उत्फुल्ल हर सलोचने पुरुर बार सन्निधाने से राजा तार मुख चाही तक्षणे काम बस होई गभीर वाक्य ताकु कही रोमहर से सर्वदेही राजवाच आशा सुंदरी बस एथे भले ओइलु किबा पथे मिलिलु मोहर संगते कहतु कि कहबी तोते मो संगे रम तू एकांते सुंदरी रही दिन केते उर्वशी बोले हे राजन अनंगे पीड़ित मो मन तुमर संगे सत्य कर निश्चय बरिबी तोते बर देख एमेश पुत्र दुई तोले अछंती बेनी भाई अत्यंत प्रिय ए मोहर एहांकु जत्ने रक्षा कर उल्लग्न न देखिबी तोते घृत आहार मोर नित्य ए सत्य प्रति पाळु जेबे तो संगे मोर मे बितेबे एमंत तार मुख शुणी सत्य जे कला नृपमणि उर्वशी रूपे होई बस कला से अनेक विश्वास विमाने बसी ता विश्वासे गिरी कंदर नाना देशे चलाई रथ दिग भ्रमे रमिला हर शीत मने जल विहार नाना देशे पद्म कुमुद गंधवासे उर्वशी संगे संग कला रात्र दिवस न जानिला एबे हो शुण राज ऋषि इंद्र जे न देखी उर्वशी बोले गंधर्व मुख चाही उर्वशी मोर गला काहीं गंधर्व बेनी कर जोड़ी कहिले इंद्र पादे पड़ी मित्र वरुण साप घरे उर्वशी अछि मर्त्यपुरे रमई पुरुर बातुले ता शुणी पुरंदर बोले तुम्भे हो मर्त्यपुरे जाई उर्वशी आण बेग होई स्वर्ग न सहे ता विहीने सूर्य न थिले दिवा जेने तक्षणे इंद्र आज्ञा सिरे घेनि से मिली मर्त्यपुरे दिवस अंते अंधकारे मिलिले पुरुर बापुरे तक्षणे देवे माया कले उर्वशी मेषे चोराइले सेबे निमेष शून्य जानते उच्चरोदन कले पथे ताशुणी निद्रा भंग होई उर्वशी विकले बोलई मुएड़े हिने आश्रा कली ए पुरे अनाथिनी हेली भ्रमिली नपुंसक बोले मोहर पुत्र केणे गले ए राजा नारींकर प्राय शोइछि घोर निद्रा मोहे देशने नपुंसक होई एमंत देखिला तो नाही एमंते रोद न करते राजार शयन एकांते उर्वशी कटु वाक्य शुणी निद्रा तेजिले नृपमणि व्यथित उर्वशी वचने प्रकोप भुंजर जेसने तक्षणे शयन जे उठी उलग्ने राजा थिला सोई अंधारे पथ न दिशई पथे शरीरे कार करी गंधर्वे मेष देले छाड़ी मेष को घेनी बाम हस्ते मिलिले उर्वशी अग्रते गंधर्वे शून्य मार्गे थिले बिजुली तेज प्रकाशिले राजा कोटीरे वस्त्र नाही उलग्न देखी रोष बही
मेषको घेने बाम हस्ते उर्वशी गला शून्य पथे बोलोई नियत नंदन न जानी कलु जे रोदन शयन स्थाने जे मिलिला खटे उर्वशी न देखिला दीप आनिला तत्क्षणे देखे उर्वशी गला केणे न देखी मोह गते पड़ी कांदे हृदय करताड़ी उन्मत्त प्राय मही भ्रमे गिरिकानन दुर्गग्रामे भ्रमन्ते अत्यंत व्याकुले मिलिला कुरुक्षेत्रस्थले उर्वशी सखी संग मेले देखिला सरस्वती कूले राजा को चाहे अधमुखी मने होइला महादुखी राजा उर्वशी मुख चाहे बोइले स्नेह भर होई राजा को देखी कोप भरे उर्वशी गला किछि दूरे पछे गोड़ाई काम बसे से राजा बोलो विश्वासे से सखी क्षणे रह रह न छाड़ तुम हर स्नेह तू घर कर्म किंपा करू भाव भाव न सुमरु मते न छाड़ कोप मने मु अछि तोहर वचने तुमर संग दूर कले जीवन छाड़ी मु भले चोर विहीने मो शरीर भक्षिबे शृगाल कुकुर उर्वशी उवाच भो राजा शुण मो उत्तर संसारे स्त्री विचार स्वभावे जेवा दुष्ट नारी ता संगे विश्वास न करी व्याघ्र भल्लुक संगे नर जे मते विश्वास व्यवहार स्त्री देहे जेते गुण राजन सावधान शुण निर्दय हृदय कठिन साहस आदि चारि गुण अल्प क्रोधे प्राण दियंती पति पिता को न गणती अज्ञान भावे थांती नित्य बंचती काम भाव चित्ते स्वभावे नित्य कल्पगामी इच्छन्ति तब नव स्वामी स्त्री स्वभाव एमंत किंपा तु करु दुष्ट चित्त एबे तो निज पुरे जाओ अवश्य करी विजय स्नेह आसीबी संवत्सर अंते रमिबी तोहर सहिते ऋतु स्नान एक दिने रमिबी तोर सन्निधाने अवश्य होई बसंतती एबे उपाय कर चिंती गंधर्व गण पूजा कर एतते तो से देववर एहांक प्रसन्ने तु मते पाइबु वर सकंते एमंत तार वाक्य शुणी आनंद मने नृपमणि गंधर्व गणे पूजा कला अनेक बळी भोजा देला स्तुति वचने कर जोड़ी चरणे सत बार पड़ी तार भकति देखी मने गंधर्वे प्रसन्न बदने मृत्तिका भांडे अग्नि थई राजा समीपे देले नेई बोइले थे यज्ञ कर उर्वशी आसीवतपुर एमंते अग्नि भांड देले गंधर्वे उर्वशी तुले गंधर्वे गले शून्य मार्गे से अग्नि घेनी वन भागे रात्रे बुलंते वृक्ष मूले थोइला निशा अर्ध काले अग्नि को वृक्ष मूले थोई राजा नित्यता कुचिंतई उर्वशी वाक्य मन थोई निश्चले मन न धरई एमंत सत्य जुग गला शुण गोविंदर लीला त्रेतया जुग प्रवेशने त्रिदेव पादर्भूत मने अग्नि उद्देश्य दिन गला बने अनल न देखिला जे वृक्ष मूले थोई गला से वृक्ष अस्वस्थ होइला अस्वस्थ गर्भ स्वामी वृक्षे राजन देखिला प्रत्यक्षे से वृक्ष काष्ट गला घेनी पड़िला यज्ञ रणी अरणी मंथन से करी निगम मंत्र को विचारी उर्वशी ध्यान करी मने आहुति देला हुतासने उर्वशी यज्ञ काले आसी राजार गृह रे प्रवेशी यज्ञ पुरुषर प्रसन्ने विष्णु मिलिले तार स्थाने उर्वशी पुरुर संगे पुत्र जन्मिला रति रंगे अग्निर वर्ण प्राय होई जन्म लभिले षड भाई राजा बंचिले मन सुखे निश्चिंत त्रेता जुग मुखे आयुष अंते पुरुर बा अनल प्राय होई प्रभा उर्वशी ध्याने मन थिला गंधर्व लोके से मिलिला बोलोई विप्र जगन्नाथ नवम स्कंधे भागवत सुजन जन करहिते भाषा प्रबंधे भागवते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां नवम स्कंधे सोमावंशचरिते नाम 14 अध्याय।